Anugerah Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam. Al-awwal fil azminah. Yang pertama di dalam zaman, di dalam waktu. Misal Ramadan, misal Rajab, Muharram, al-ashhur al-hurum, بعض الليالي مثل ليلة القدر، مثل يوم عرفة، ليلة عرفة، عاشوراء. هذه الأزمنة تأتي نفحات فكيف نتعرض لها. Di dalam zaman, di dalamnya ada seperti Sya'ban, juga ada Rajab, ada Ramadan, ada Muharram. Nah, bagaimana kita menggadang-gadang bersiap untuk menerima rahmat-rahmat tersebut? الثاني النفحات في الأماكن مثل بيوت الله، مثل المعابد، مثل الأماكن التي هي لها علاقة وصلة بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Yang kedua yaitu anugerah Allah SWT di tempat, dalam space, yaitu sebagaimana rumahnya Allah SWT, di rumah-rumah yang diberikan oleh Allah SWT. Maka disinilah tempat-tempat yang berhubungan dengan Allah SWT, inilah tempat turunnya anugerah tersebut. الثالث النفحات في المجالس، مجالس الذكر، مجالس المولد، مجالس المحاضرات، مجالس الصلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه تحصل فيها نفحات وعطايا كبيرة، فكيف ندخل نتعرض. Yang ketiga yaitu adalah anugerah Allah SWT yang Allah berikan di dalam majlis-majlis seperti majlis zikir, majlis salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis taklim, begitu juga majlis yang di situ juga disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita untuk masuk dalam anugerahnya Allah SWT dalam majlis-majlis tersebut? الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا ما وصلوا إليه من الإيمان بالله واليقين الكامل بالله إلا بعد أن تعرضوا لهذه الثلاثة الأشياء. Para sahabat radhiyallahu anhum tidak mendapatkan anugerah-anugerah tersebut kecuali beliau telah menggadang-gadang, persiapkan, memposisikan dirinya untuk bersiap menerima anugerah-anugerah Allah SWT. كان مقصودهم الله وحده لا شريك له. Maksudhum, tujuan mereka, tujuan sahabat radhiyallahu anhum yaitu bagaimana mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, la syarikalah, yang tidak ada selainnya. سيدنا حبيب بن زيد هذا صحابي فضيل عظيم جليل عند الله، مرتبته رافعة عند الله. Seorang sahabat namanya Habib Zaid radhiyallahu anhu yang mempunyai kedudukan di Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi dan mempunyai kedudukan juga di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat tinggi pula. حصلت له قصة عجيبة هذا الرجل. Maka beliau memiliki kisah yang ajib di dalam hal tersebut. وهو أن مدعي النبوة مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق أثره في يوم من الأيام وقيد أرجله وأيده إلى عنقه ثم حبسه. Maka seorang nabi palsu Ibnu Musailamah al-Kadzdzab yang telah mengklaim dirinya sebagai nabi palsu telah mengikat kakinya dan tangannya ke lehernya dan memasukkan dia di dalam penjara. ثم أخرجه من السجن وجاء به إلى عند أرجله، إلى عند أرجلنا مسيلمة الكذاب، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم.
laki-laki tersebut, wahai apakah engkau telah mensaksikan bahwa Allah SWT Tuhanmu dan Muhammad adalah utusan Allah SWT? Maka laki-laki mengatakan, ya. قال أتشهد أني رسول الله قال إن في أذني صمم عما تقول. Maka ketika ditanya, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah SWT? Kata Musailamah Kadzdzab. Maka dia mengatakan, aku tuli atas perkataan yang engkau katakan tadi. Maka setelah itu, maka dipotong tangannya yang kanan. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم. Setelah ditanya kembali, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah? Maka dia mengatakan, ya. قال أتشهد أني رسول الله قال إن في أذني صمم عما تقولون أسمع. Kemudian dia kembali, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Maka dia mengatakan, tidak. Sungguh aku telah tuli atas perkataanmu ini. Maka setelah itu dipotonglah kaki yang sebelah kiri. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم. Kemudian tanya kembali, apakah engkau bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah? Maka dia mengatakan, ya. قال أشهد أني رسول الله قال إن في أذني صمم عما تقول. Kemudian ditanya kembali, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Maka dia mengatakan, aku tuli atas apa yang engkau katakan. قال ارفعوا يده اليسرى. رفعوا يده اليسرى. Maka setelah itu dipotonglah tangan yang sebelah kiri. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم. Maka setelah itu ditanya kembali, apakah engkau bersaksi bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah? Ya. قال اقطعوا رجله اليمنى. Maka setelah itu dipotonglah tangan yang sebelah kanan. قطعوا أرجله وأيديه كاملة. Maka setelah itu terpotonglah kedua tangannya dan kedua kakinya. ثم بعد أن قطعها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم. قال أشهد أني رسول الله قال إن في أذني صمم عما تقول قال اقتلوه. Maka setelah terpotong semuanya, maka dikatakan, apakah engkau bersaksi bahwa Rasul utusannya? Ya. Dan apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Tidak. Aku tuli atas apa yang kau katakan. Maka diperintahkan seorang tersebut untuk bunuhlah dia. العجيب ليس في التقطيع، العجيب في الثبات الثابت. Yang ajib di sini bukan terkait masalah terpotongnya dia kanan kiri sebagainya terus, tapi yang ajib di sini yang ajib adalah bagaimana keteguhan keimanan sahabat tersebut kepada iman yang sungguh-sungguh. ثم أخذوا ذهب ووصل الخبر إلى أمه أن مسيلمة الكذاب قد قطع ابنك وقتله وهو ثابت على دينه. قالت رضي الله عنها وأرضاها لمثل هذا اليوم ربيته. Maka setelah kejadian tersebut, maka sampailah kabar tersebut kepada ibundanya seorang laki-laki tersebut. Maka terkait masa terpotongnya itu juga dibunuhnya, maka beliau mengatakan ibunya, begitulah seperti hari inilah aku telah mendidik anak tersebut. بماذا نالوا هذه المرتبة؟ Bagaimana mencapai derajat ini? بماذا بلغوا هذا الإيمان العظيم؟ Bagaimana mencapai keimanan seperti ini, yang agung seperti ini? لتعرضهم لنفحات الله في هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرناها. Karena laki-laki tersebut telah menggadang dan persiapkan dirinya untuk mendapatkan anugerah Allah SWT di dalam 3 tempat tersebut. وكان بينهم رسول الله
Wasallam telah memberikan kabar gembira. بشرنا بثلاث أحاديث. Telah memberikan kabar gembira dalam 3 hadis. الحديث الأول كان جالس مع أصحابه فقال وددت أني رأيت إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي ولكن إخواني يأتوا من بعدي يود أحدهم لو أنه رآني بنفسه وماله. Hadis pertama yaitu Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa bagaimana aku menginginkan rindu dengan bertemu dengan saudara-saudara. Maka para sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara kau? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak, engkau ini adalah sahabat-sahabatku. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa saudara-saudaraku adalah nanti akan datang suatu zaman. Maka suatu itu adalah pada zaman tersebut orang-orang tersebut yang datang setelahku, dia akan rindu kepadaku walaupun dia telah mengorbankan dirinya dan hartanya. فهو اشتاق لنا قبل أن نشتاق له صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi Rasulullah SAW telah merindukan kita sebelum kita merindukan Rasulullah SAW. الحديث الثاني يقول أجر العامل فيهم كأجر ال50. يعني يتكلم عن أهل الزمان. قال بعض الصحابة يا رسول الله هل منا أم منهم؟ قال بل منكم. قالوا لماذا يا رسول الله؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا وأنا بين أظهركم وهم لست بين أظهرين الله عليهم وصلى الله عليه وآله وسلم. Dan hadis yang kedua yaitu bahwa di antara mereka yang beramal akan memperoleh ganjaran 50 ganjaran. Maka sahabat beliau mengatakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, khamsin 50 ini di antara kami atau di antara mereka? Yaitu 50 di antara kami atau di antara mereka? Maka beliau mengatakan di antara kalian. Jadi 50 di antara para sahabat. Maka para sahabat beliau, kok bisa begitu? Maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, karena mereka telah beramal tetapi tidak ada bantuannya. Sedangkan kalian beramal ada sokongannya, ada bantuannya. Yang kedua yaitu kalian beramal dalam al-huriku, aku masih di hadapan kalian, tetapi mereka setelahku ini adalah mereka beramal tetapi aku tidak di hadapan mereka. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني كأنه يمسك جمرة. لماذا كأنه يمسك جمر؟ لأن كل الذي حواليه يدعوه إلى معصية الله وإلى مخالفة أمر الله وإلى الابتعاد عن الله، وهو يمسك ما أحد يعينه. Hadis yang ketiga itu Rasulullah SAW beliau sampaikan bahwa nanti akhir zaman akan datang suatu masa bagaimana orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti layaknya orang yang memegang bara. Begitu berat, begitu sulit. Karena bagaimana mengamalkan agama, kanan kirinya tidak mendukungnya, tidak ada yang membantunya. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Al-Hadits al-Thalith, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajr shadid wa bi riwayat ajr shadid. Allah. Hadis yang ketiga yaitu Sallallahu alaihi wasallam sabdakan barang siapa yang menghidupkan sunnahku, jikalau saja umat baginya satu orang manusia, dan riwayat ini adalah ganjaran 100 orang manusia. يعني لو حافظت على سنن المشي إلى المسجد، كيف تخرج من البيت بالرجل اليسرى؟ كيف تأتي بدعاء البيت الخروج من البيت؟ كيف تأتي بالدعاء المشي إلى المسجد؟ كيف تدخل المسجد بالرجل اليمنى؟ كيف تأتي بالدعاء إذا دخلت المسجد؟ كيف تصلي سنة تحية
كل هذه السنن ترجيك إلى أن يصل الثواب شديد. Bagaimana yaitu sebagaimana ya kita sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika keluar dari masjid, keluar dari rumah itu dengan kaki kiri, begitu juga doa menuju masjid, begitu juga nanti ketika mau masuk masjid dengan kaki kanan, begitu juga dalam doanya setelah masuk masjid, begitu juga dalam sholat qobliyah masjid. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW inilah yang akan meningkatkan derajat kita sehingga mendapatkan pahala syekh. من منا دخل المسجد بالرجل اليمنى. Siapa di antara kita yang masuk masjid dengan kanan? من منا عندما دخل جاء بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. كل واحد يسال نفسه. Siapa di antara kita yang ketika masuk masjid dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Siapa di antara kita yang baca? Maka di antara seluruh di antara kita bagaimana kita mengkoreksi diri kita sendiri masing-masing. من منا عندما دخل والاعتكاف قال نويت ان اعتكف لله تعالى في هذا المسجد لمده اقامته. Siapa di antara kita yang niat ketika begitu masuk masjid, dia niat i'tikaf, waktu i'tikaf di dalam masjid, dia niat i'tikaf di dalam masjid ini selama dia berada di sini. Siapa di antara kita? السنة أعمال وليس علم فقط. Sunnah itu bagaimana kita mengamalkan, bukan sekedar itu. وكل ما كان الإنسان أكثر عملا لسنة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى الله. Setiap kali seorang hamba yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, begitu pula dia akan derajatnya akan tinggi di sisi Allah SWT. في هذا الحديث القدسي الصحيح ما تقرب إلي المتقربون بأحبي أحب إلي بمثل أداء ما افترضته عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. أعظم من هذا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. Maka Rasulullah SAW berkata bila mengatakan mata korobnya, tidaklah suatu perkara yang mendekatkan kepada Allah SWT yang lebih afdal melebihi kita menunaikan kefarduan kepada Allah SWT. Begitu juga setelah menunaikan kefarduan, bagaimana menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sehingga Allah SWT mencintainya. Ketika sudah mendapat kecintaan Allah SWT, maka Allah SWT beliau mengatakan, aku yang dengannya dia mendengar, yang dengannya dia melihat, yang dengannya dia menggerakkan tangannya, yang dengannya dia, yang dengan kakinya dia berjalan. Dan yang lebih afdal dari hal tersebut. Dan apabila dia meminta, aku akan beri. Dan apabila dia meminta pertolongan, aku akan tolong. فمن أحب أحد يحاول يجدد في كل شيء. Kepada siapa yang mencintai seorang, maka dia akan meniru seluruh perbuatan. كلكم يلاحظ الطفل في البيت. يلاحظ من؟ الطفل في البيت. الطفل في البيت يحاول يقلد أباه في حركاته في صوته. لماذا؟ لأنه يحب أباه. فكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقلد النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء دليل على أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Setiap dari kita memperhatikan anak-anak kita. Ketika kita melihat anak-anak kita bagaimana dia melihat kita dalam pembicaraan kita, dalam tingkah laku kita, sehingga dia meniru. Bapaknya begini, dia melakukannya begini, bapaknya mengucapkan ini. Ini adalah dalil bahwa anak kita mencintai kita. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Maka yang mencintai Rasulullah SAW, dia akan taklid, dia akan meniru dulu. Posisi ini, terus tiru
sehingga seluruh perbuatannya menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. مقبل علينا 3 أشهر حرام. Akan datang di hadapan kita 3 bulan yang penuh kemuliaan. شهر رجب وما أدراك ما رجب. Yang pertama adalah Syahrul Rajab. Bagaimana penuh kemuliaan dalam bulan Rajab tersebut. وشهر شعبان تتشعب فيه وتكثر فيه العطايا والمغفرة. Yang kedua setelah Rajab itu Sya'ban, bagaimana banyak di situ curah-curah bagaimana ampunan Allah SWT, kebaikan Allah SWT dalam bulan Sya'ban. ورمضان ترمض فيه الذنوب أي تمحى وتزال. Dan kemudian setelah itu adalah bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan tersebut dihapuskannya dosa-dosa seluruh. نسمع دائما أن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح كانوا يستكبرون رمضان 6 أشهر، يستكبرون يتذاكرون فيه وفي مواعظهم وفي نصحهم وفي مجالستهم الناس دائما يذكرون رمضان 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 لأنه ضيف كريم سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Kita selalu dalam majelis mendengarkan bagaimana keagungan bulan Ramadan. Orang-orang soleh dulu telah memberikan kepada kita dan mengulang-ulang keagungan bulan Ramadan dalam disebutkan dalam mawaid, ya, bayan-bayannya dan ceramah beliau mengatakan terkait keagungan bulan Ramadan ini sampai 6 bulan sebelumnya. Karena Rasulullah SAW telah menamakan bulan tersebut adalah bulan Boy, yaitu tamu Allah SWT. Maka disinilah orang-orang soleh telah mengulang-ulang yaitu keagungan bulan Ramadan. لماذا هذه 3 أشهر عظيمة جدا عند الله؟ Kenapa 3 bulan tersebut begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? لأن في رجب ليلة بالنسبة للنبي هي أعظم الليالي، وهي ليلة الإسراء والمعراج عندما فرضت أعظم فريضة وأعظم شعيرة هي الصلاة. Kenapa begitu mulia? Karena ada satu malam di bulan Rajab ini adalah bagi Rasulullah SAW adalah paling mulianya malam, yaitu Isra Mi'raj. Yang di situ difardukannya paling afdal fardu yaitu salat. فببركة ليلة قبل الشهر كله. Dan keberkahan satu malam saja Allah SWT muliakan seluruh malam-malam Rajab. وشعبان فيه ليلة عظيمة وهي ليلة النصف من شعبان. Dan di bulan Sya'ban ada satu malam yang afdal, yang mulia dalam bulan Sya'ban. قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله فيها لكل مسلم. Rasulullah SAW mengatakan di dalam malam tersebut Allah SWT ampun seluruh dosanya orang-orang Islam. إلا شهر الخمر Satu orang وعاد والديه ومشاحن ومراهن هذه الرفاق. kecuali 4 orang. Yang pertama yaitu siapa? Yang gak diampuni, yaitu syubrul khamr, yang meminum khamr. Yang kedua yang durhaka berdua orang lain. Yang ketiga yang saling bermusuhan. Yang keempat أكل الربا. akil riba, yaitu yang memakan makanan riba. إن لم يتوبوا فإن تابوا يغفر الله. Ilam yatubu, kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat kepada Allah SWT, maka Allah SWT ampuni. أيضا عظم شهر شعبان كله ببركة هذه الليلة. Begitu juga syahr Ramadan, syahr Sya'ban dimuliakan dengan kemuliaan, dengan berkah malam. ثم سيأتي رمضان. رمضان خاص بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Begitu pula datang setelahnya itu Ramadan. Bulan Ramadan yang dikhususkan Allah SWT kepada umat bagi Nabi Muhammad SAW saja. وأيضا في ليلة واحدة
Begitu pula di malam ini ada satu malam yang penuh dengan kemuliaan. ببركة هذه الليلة عظم الشهر كله الأيام والليالي. Dengan kemuliaan malam ini dimuliakan seluruh bulan-bulan dan seluruh malam-malam. وكذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم فضلت أمته. Dan dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutamakan seluruh umatnya. آخر أمة لكن أفضل أمة. Akhir umat tetapi yang paling utama dari seluruh umat. وصحابته أفضل صحابة على الإطلاق. Dan para sahabatnya yaitu sahabat yang paling mulia secara mutlak. وآل بيته أفضل آل على الإطلاق. Dan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam paling afdalnya keluarga secara mutlak. بماذا؟ ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dengan apa? Dengan barokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. بل علماء وصالح أمته في منزلة أنبياء بني إسرائيل قال النبي صلى الله عليه وسلم. Bahkan ulama-ulama yang orang-orang salehnya derajatnya seperti para nabi Bani Israel. النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. Rasulullah SAW bersabdakan, ulama umatku ini adalah layaknya seperti nabi-nabi Bani Israel. يذكرون قصة عن أبي الحسن الشاذلي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى سيدنا موسى عليه السلام ورأى سيدنا الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. Disebutkan dalam surah Kisah bahwa Al-Imam Hasan Asy'ari beliau mimpi melihat bagaimana Al-Imam Nabi Musa alaihissalam dengan Imam Ghazali. فسأل سيدنا موسى سيدنا الغزالي رضي الله عنه محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه. Kemudian Nabi Musa menanyakan kepada Nabi Imam Ghazali, beliau mengatakan, siapa nama? Beliau mengatakan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. قال له ما اسمك؟ قال اسمي محمد بن محمد بن محمد الغزالي. Katanya, siapa nama? Jawab Imam Ghazali, nama aku adalah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. قال له سيدنا موسى أنا لم أسألك عن اسم أبيك واسم جدك وإنما سألتك عن اسمك فقط. Beliau katakan, aku tidak menanyakan kepadamu tentang nama bapakmu atau nama kamu, tapi yang aku katakan, tanyakan kepadamu adalah namamu. نظر الغزالي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أجيبه أم أنزل الأدب؟ قال أجيبه. Maka Imam Ghazali beliau menolak kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku jawab ataupun aku tidak jawab, itu adab dengan Nabi Musa. قال له يا موسى إن الله عندما سألك عن عصاك فقال لك وما تلك بيمينك يا موسى قلت هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. الله سألك عن العصا فقط وأنت جئت له هذه كلها. Maka setelah itu Nabi Musa dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Imam Ghazali, jawablah. Beliau menjawab, wahai Nabi Musa, ketika engkau ditanya, "Wamiliki biyamiliki ya Musa?" Apa wahai Musa yang di tanganmu ini? Maka engkau menjawab, qala ya Allah, ini adalah tongkat. Tetapi cukup sebetulnya dengan kata-kata tongkat. Kalau beliau mengatakan, qala ya saya tawakkul alaiha, yang bagaimana dengan tongkat ini aku menyandar, dan juga dengan tongkat aku menggiring domba-domba, dan jangan tongkat ini pula gunakan dengan perkara-perkara yang lain yang sebetulnya dari Allah SWT berkata dia tahu apa itu kan. فببركة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله تضاعفت الحسنة إلى 10 أمثالها. Dan dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah terlipat-lipat kebaikan, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. ببركة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جعل
من المسلمين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالذي يستطيع. Dengan Nabi Muhammad SAW dijadikan seluruh umatnya bisa berdakwah dengan semampuannya. لأن الله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. الناس في القرآن إذا عبر بالناس فالمراد به من لم يؤمن بالله من المشركين. Begitu bahkan Allah SWT telah memfirmankan dalam ayatnya kuntum khairum ukhrijat. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kata-kata An-Nas dalam Al-Quran ketika diibaratkan dengan kata-kata An-Nas adalah yang dimaksud yaitu orang-orang yang belum beriman kepada Allah. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Mengajak kepada kebaikan dan bagaimana menolak dari yang mungkar dan bagaimana beriman kepada Allah SWT. تأمرون بالمعروف. من أول من تأمر بالمعروف؟ أول واحد من؟ Siapa yang paling pertama yang mengajak kepada yang ma'ruf? نفسك. أول واحد. Sebelum yang lainnya kita ajak diri kita sendiri. أنا ما شاء الله ما شاء الله ابدأ بنفسك. Mungkin dari kita, masya Allah, saya ini sudah seperti ini. Yang pertama, yang paling pertama, bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri. Kita ajak diri kita sendiri. ثم من؟ أهل بيتك. الدرجة الثانية أهل بيتك. Kemudian siapa? Yaitu keluarga kita. قال الله في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا خيركم لا قوا أنفسكم. أول واحد نفسك. قوا أنفسكم والناس الآخرين لا وأهليكم نارا. Maka Allah SWT berfirman, yaitu bagaimana wahai orang-orang yang beriman, jagalah. Siapa pertama? Jagalah orang lain tidak, tapi jagalah kalian di sini, berusaha di sini. Yang kedua, apakah orang lain tidak? Yang kedua adalah keluarga kalian dari Nabi Ibrahim. Allah di surat Hud dari Nabi Muhammad fastaqim kama umirta wa man taba na'am. Maka Allah berfirman dalam ayatnya fastaqim kama umirta. Istiqomalah kalian seperti apa yang telah diperintah, dan yang kedua adalah bersama orang-orang yang telah iman kepada Allah. Wa qala fi surat Asy-Syu'ara wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ibda' bil aqrab. Yang ketiga yaitu dalam surat Asy-Syu'ara beliau katakan bahwa peringatilah siapa? Yaitu anzir 'ashiratakal aqrabin, kerabat-kerabat yang paling dekat. كيف أولادك؟ كيف بناتك؟ كيف زوجتك؟ كيف إخوانك؟ كيف من حواليك؟ هل تنصحهم؟ هل تأمرهم أم لا؟ Bagaimana dengan istri kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan saudara kita? Bagaimana dengan kerabat kita? Bagaimana dengan sekeliling kita? Tetangga-tetangga kita? Apakah kita telah menasihati mereka? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أول واحد تنهى نفسك ثم أهلك ثم الأقرب فالأقرب إلى الناس كلهم. Yang kedua yaitu mencegah dari mungkar. Siapa pertama? Diri kita sendiri. Itu juga yang kedua, keluarga kita. Yang ketiga, kerabat kita. Itu juga orang yang sudahnya tetangga, orang yang jauh lebih jauh. ثم قال وتؤمنون بالله. كيف تؤمنون بالله؟ المفروض الإيمان قبل الأمر بالمعروف وقبل النهي عن المنكر. لا، نحن في كل لحظة وفي كل نفس نزداد في الإيمان. إن كنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحن في زيادة في الإيمان في زيادة في الإيمان في زيادة في الإيمان إلى أن نموت. Yang ketiga itu tu'minuna billah. Bagaimana kita beriman kepada Allah SWT? Disebut yang terakhir. Mau beliau katakan bagaimana ketika kita mengajak kepada yang ma'ruf dan begitu kita mencegah yang mungkar, seketika itu juga kita meningkat iman kita. Mengajak ma'ruf meningkat lagi,
Mengajarkan bahwa mereka begitu terus sampai datangnya ajal. تؤمنون بالله. ما هي أسباب الإيمان بالله؟ هناك أسباب دائما تزيد في الإيمان وأسباب دائما تضعف الإيمان. Di sana ada yang namanya yang perkara-perkara yang menambahkan keimanan kita, dan di sana juga ada perkara-perkara yang melemahkan keimanan kita. Allah fi surati Al-Anfal, wa idza tuliyat innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Thumma qala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana zadatuhum imana. Bimujarrad an yasma' al-Qur'an kayf idza qara'ahu yazdad iman kull yawm. Maka begitu juga disebutkan dalam surat Al-Anfal, wa yatluuna ayatu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat Al-Quran, menambah iman. Bagaimana? Ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, setiap ayatnya tambah iman kita. Setiap ayatnya tambah terus begitu selanjutnya. Allah di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Man hum? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Haula'i humul muttaqun. Maka beliau katakan, siapa orang yang bertakwa? Itu orang yang bagaimana? Ladzina bil ghaib, iman kepada yang ghaib, menjadikan salat. Mereka orang yang bertakwa kepada Allah SWT. قال تعالى في سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون. من هم؟ الذين هم في صلاتهم. قال في سورة البقرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا أول فصل. والذين هم للزكاة فاعلون. هذا ثاني وصف. والذين هم لفروجهم حافظون. هذا ثالث وصف. Maka dikatakan dalam surat Al-Mu'min, siapa orang yang beriman? Mereka yang ketika salat khusyuk kepada Allah SWT. Yang kedua, kepada yang telah menunaikan zakatnya. Yang ketiga, di dalam kemaluannya, menjaga kemaluan mereka. يقول صاحب الزهد فكن من الإيمان في مزيد. بماذا؟ وفي صفاء القلب لا تجديد. بماذا؟ بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات. الصلاة، الطاعات، ترك الشهوات، هذه تزيد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. Maka disebut beliau katakan bagaimana dalam menambah keimanan kita ini, yaitu dengan ketakwaan kita kepada Allah Taala. Taat, tambah taat, tambah taat lagi. Begitu juga sholat, tambah sholat lagi. Dan bagaimana kita meninggalkan hawa nafsu kita. Nah, dengan tiga perkara inilah akan terus iman bertambah. إيماننا معرض يا للزيادة يا للنقصان. Maka iman kita ini orang tengah-tengah, tidak tambah, tidak berkurang. كل ما كانت النفس مشغولة بذكر الله وبطاعة الله كل لحظة ونفس ازداد الإيمان. Setiap diri kita siap sekali berhubung dengan Allah SWT, zikir kepada Allah Taala, ingat Allah SWT, pada saat itu begitulah iman kita bertambah. وكل ما ابتعدت النفس عن طاعة الله وذكر الله وانشغلت بالهوات الشهوات والملذات كلما ضعف الإيمان. يا الله. Dan setiap kali jauh dari ketaatan, jauh dari sholat dan sebagainya, begitu juga bertambah, yaitu kita mengikuti hawa nafsu kita, maka akan lemah. كيف نكون مؤمنين مثل ما كان الصحابة كان يذكر الرمح. عرفت الرمح الطويل يرمى في ظهر الله أكبر فزت ورب الكعبة. Bagaimana iman kita, bagaimana seperti sahabat Rasulullah ketika mereka ditolak dari kejauhan, mengalami dari mereka, beliau mengatakan apa yang kuat? Allah terus keluar ke Ka'bah. Aku telah menang, wahai Tuhannya Ka'bah. يقتل
Tidak. Maka bagaimana? Gadanya tertusuk, dia mengatakan dan wafat, dia mengatakan Rasulullah berkata, aku menang. Gimana ya? Karena dalam hati mereka telah tertancap keimanan yang sempurna, sehingga ketika ditolak seperti itu saja. Karena barang siapa yang menginginkan rindu pertemuannya dengan Allah SWT, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan rindu dengan pertemuan. Sudah? Cukup? Hah? Kamu tidur. لكن الرحمة تتنزل. الرحمة تتنزل علينا كلنا الحمد لله. اللهم ارزقنا كده ان شاء الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا رب الاولين يا رب الاخرين يا رحمة الله والمساكين يا ذو الجليل. اللهم اني نسألك بأن نشهد انك انت الله الذي لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حبيب المعصوم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد في الاخرين صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد في الوقت المعين. اللهم اغفرنا على ما فينا 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 اللهم اغفرنا على ما فينا. اللهم قوي ايماننا وثبت يقيننا وزد في ايماننا في كل لحظه ونفس. اللهم اخرج من قلوبنا كل قدر الدنيا وكل محل للخلق يحول بيننا وبين طاعتك او يميل بنا الى معصيتك او يشغلنا عن التحقق بمحبتك الخالصه ومعرفتك الخاصه. اللهم اجعلنا ممن كنت فيهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اجعلنا ممن كنت فيهم وسارع الى مغفرة ربك وجنة عرض السماوات والارض وعدة للمتقين. اجعلنا من المتقين يا حي يا قيوم. فتح قلوب المسلمين اطلب بالمسلمين واحفظهم من المسلمين. انشر دينك كله في العالم